पिला माने आमे आज वर्तमान देखिबा तत्पुरुष समास। आमे समास विषय आलोचना करथिले। ए वर्ष हमर बहुत समासर किछि अंश कटि जाइछि। वर्तमान आमे देखिबा ए तत्पुरुष समास विषय आलोचना करिबा। यदि पूर्वरु आमे समासर फंडामेंटल जदि कि जानि ना हो ताले मो ए वीडियोर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि। से वीडियो देखिबा मात्रे तुमे समासर फंडामेंटल जानि परिबो आ मूलदुआ जानि परिबो। वर्तमान आमे देखिबा ए तत्पुरुष समास काहाकू कहंती आ तत्पुरुष समास केते प्रकार वर्तमान तत्पुरुष समास कोन? तत्पुरुष होउची कोन? पूर्व पदरे द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत पूर्व पद परपद मु वीडियो रे पढ़ेछि। पूर्व वीडियो रे जदि से पूर्व वीडियो के देखि ना हो ताले मु ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में लिंक देइछि। तुमे माने मध्य जाई देखि परिबो। पूर्व पद और परपद विषय कहिछि। पूर्व पदर ठारू सप्तमी पर्यंत पूर्व पदरे द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति रो पद थाई द्वितीय विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंत रूप थाई आ पद थाई समस्त पदर परपदर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। ये हूँ तत्पुरुष समास क्या कहती? हूँ पूर्व पदरे द्वितीय ठारू पूर्व पदरे जदि द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत जेकोसी गोटे रूप थिबो बा पद थिबो से समस्त पदटी जेतेबेले हबो सेतेबेले कौन हबो ना परपदर प्राधान्य रहउथिबो। प्राधान्य रहिले सेठी तत्पुरुष समास हुए। तापर कौन? पूर्व पदरे जो विभक्ति थाए ये आम जानिले पूर्व पदरे जो विभक्ति थिबो द्वितीय विभक्ति थाउ कि तृतीय विभक्ति थाए सप्तमी पर्यंत जो विभक्ति रहिले सेठी कौन हबो ना समासर नाम सेही तत्पुरुष समास हबो। जदि द्वितीय विभक्ति रहिला ताले सेठी द्वितीय तत्पुरुष हबो। जदि तृतीय विभक्ति रहिला कोठी पूर्व पदरे एमती सप्तमी विभक्ति पर्यंत रहिले एमती सप्तमी तत्पुरुष पर्यंत हबो। कहबे एठी द्वितीय प्रथम तत्पुरुष कहीं कहलेनी द्वितीय तत्पुरुष कहले सूत्र रहिछि तार नियम रहिछि। प्रथम तत्पुरुष न थाए सेमती द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत से तत्पुरुषर अंतर्गत होइछि। तापरे समस्त पदर मूल मूलटा कौ विभक्ति हम प्रथमा विभक्ति रूप परि करा जाए। प्रथमा विभक्ति रूप परि करा जिवो। समस्त पदर मूल प्रथमा विभक्ति रूप विग्रह करा जाए परे लिंग विभक्ति वचन अनुजाई शब्दर रूप जोड़ा जाए। जेतेबेले तुमे करि सैला परे समस्त पदर प्रथमा विभक्ति रूप करि सैला परे देखिबो जेते विग्रह परे पर परे कोन लिंग वचन विभक्ति अनुजाई शब्दर रूप मध्य जोड़ा जाए। बुझिपारछ? जो लिंग होइतिबो से शब्दर इ करिवो आ जो लिंग होइतिबो बा जो वचन होइतिबो सेही लिंग सेही विभक्ति सेही वचन जोग करा जिवो। ये होउची कोन? ये होउची तत्पुरुषर फंडामेंटल। तत्पुरुष ताले का कहंती? द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत पूर्व पदरे द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति रहिले सेठी कोन हबो? तत्पुरुष समास हबो। द्वितीय विभक्ति रहिले द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति रहिले तृतीय तत्पुरुष, पंचमी रहिले पंचमी तत्पुरुष, एमिति जहाँ जो विभक्ति रहिबो सेही तत्पुरुष समास हबो। आमे वर्तमान देखिबा द्वितीय तत्पुरुष शब्दर सूत्र मध्य रहिछि। आमे सूत्र जदि मन रखिदबा ताले द्वितीय तत्पुरुष मध्य मन रहि जिवो। ताले तार सूत्रटा होउछि एटा एतिकी सूत्र मन रखिबा को पड़िबो। सूत्र द्वितीय तत्पुरुष होउछि सूत्र कोन? श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त पन्नी गम्यादिनामुपसंख्यनम अत्यंत संयोग च। ये होउछि द्वितीय तत्पुरुषर सूत्र।
ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଗଲା। କ'ଣ? ଶ୍ରିତା ତିତ ପତିତ ଗତା ଗତାତ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପର୍ଣ୍ଣୈ ଗମ୍ୟାଦିନି ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗଚ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷର ସୂତ୍ର। ତାହାର ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବା କ'ଣ ରହୁଛି। ଆର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ରହୁଛି କହୁଛି ଶ୍ରିତାତୀତ ଶ୍ରିତା ଶ୍ରିତ ଅତୀତ ଶ୍ରିତ ଅତୀତ ପତିତ ଗତ ଅତ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ପରପଦରେ ଥାଇ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ? ଏଇ ପଦ ଯଦି କେଉଁଠି ଥିବ ପଦର ପରେ ଥିବ, ଏଇ ପଦର ପରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପରେ ଯଦି ଏଇ ପଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ତାହେଲେ ଶ୍ରିତ ଅତୀତ ପତିତ ଗତ ଅତ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଥିଲେ ଏଇ ସେଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଶ୍ରିତାତୀତ ସବୁଯାକ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଦେଖ ଶ୍ରିତାତୀତ ଗୃହାମ୍ ଶ୍ରିତ ଗୃହମ୍ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରହିଲା, ଶ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଶ୍ରିତ। ସେମିତି ବିଳମ ଅଶ୍ରିତ ବିଳମ ଆଶ୍ରିତ ଅଛି, ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଳମ ଆ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ହେଉଛି। ହତ ହସ୍ତମ ଗତ ହସ୍ତମ ଗତମ ଗୃହମ୍ ଗୃହାତୀତ ଗୃହମ୍ ଅତୀତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଯେତେ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଇ ସୂତ୍ରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଇଏ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଆସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଲା ଧାତୁର ପରେ। କ'ଣ? ଧାତୁର ପରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ। ଯଦି ଧାତୁରେ ଆମେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସମାନେ ଗମି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଗ୍ରାମ ଗମି ଗ୍ରାମମ୍ ଗମି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଧାତୁରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାସମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ମାସ ବ୍ୟାପ୍ତ କୋଶ ପ୍ରମିତ କୋଶମ୍ ପ୍ରମିତ କୋଶ ପ୍ରମିତ ଏସବୁ ବିସର୍ଗ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗକୁ ବୁଝାଉଛି। କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ରହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି। କୋଶ ପ୍ରମିତ କିଛି ବାଟ, କୋଶ ମାନେ ମାର୍ଗ, କିଛି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିତ ମାନେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ। ତାପରେ ସେହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଖମ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ କ୍ଷୀଣମ୍ ନିଦ୍ରା ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିଦ୍ରା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ, ସେଇ ସଂଯୋଗତା ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।